पेन पेन है पेन क्या बोलते हैं लेपी 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 नो लेपी है नो नो पेन के जानते क्या बोलते हैं हैप्पी आज को मान ले relax okay Home. You want a piece? Patakam, patakam. Pataka क्या बोलते हैं pataka? Sound cracker, cracker. Yes, what we say in cracker in your language? जो क्रैक हुआ ना No, cracker, cracker. firecracker tapas Tapas. అంటే సౌండ్ అప్పుడు చెప్తాడు Tapas. Chick sound. Punyam tapas, bali tapas. Okay. Relax. Oh, loose. ఎగబెట్టు అసలు Dagimat kasra. tapas బిగోలే మొత్తం రాని చూసుకుంటాడు Now check pain. Illa. Okay. Come back. Cross, finger here, cross. ఫోటో పించదా Set, come. Lay down. Take. Lay down, sleep. Now breathe out. Sabah. हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं अपने व्हाट्सएप पे सिखाई थी यहाँ पे व्हाट्सएप पे सब में लूज बॉडी लूज Set. Full. What is the કેમ છે મજામાં છે तुम्ही गुजराती છે আমি ভালোবাসি બંગાળ
कलकत्ता से आया তুমি বাংলা আছে বাড়ি কোথায় কলকাতা कोलकाता ओ नंबर दे डोंट वरी हम लोग कलकत्ता आ रहे हैं कब एक ट्रिप तो हो चुका है दूसरा ट्रिप हम लोग आएंगे 977 977 यहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे शंकर आई हॉस्पिटल है शॉर्ट में ठीक है कब आ रहे हैं बिल्कुल शुरू पता चल जाएगा Yes, yes. रात्रि बहुत है ये प्लेन ओवरनाइट का था यहाँ पे ओके चले बस ओके सर ओके ओके कलकत्ता मुलाकात करेंगे ओके सर ओके ये दोनों पे पूरा मेरा जैसे हो पता नहीं चेक प्रभास कुबूस नो नो पेन थोड़ा बस कोई एक्सीडेंट है और उनको भेज देना ले लो आगे कोई एक्सीडेंट है हमारा वो चावल इस तरह हो जाएगा चावल दे सर हाँ go back okay more front of me this side you back this is no back no no yes come on don't Yeah. come on be comfortable छोड़ दीजिए यहाँ पे yes now tell me pain here come from pain here some more here some more here okay here 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 this legs हल्का गाड़ी लूज द होल बॉडी hold here गट्टा पटको झटका पटको deep down हाँ loose body loose लूज दो can have to take long breath and breathe out గాలి లోపల బాగా పీల్చుకుని ఉడుకుతూ ఉండు గాలి లాగా బాగా బాగా లాగు బాగా తీసుకుని నాకు బాగా తీసుకో లాగు again లాగు కుదురు లాగు కుదురు got tuck tuck turn that side she got I was very afraid because she is so big she will get a lot now मिलेगा कि नहीं मिलेगा doubt था मिल गया turn this side now she will be okay Take one breath. Again. గాలి పీల్చు బాగా Actually, what happens when someone is very big body, it's very tough to give thrust to the spine. Surroundings don't penetrate. What she got. What? Come. साउंड अभी आप कहाँ पर है एड्रेस देने से Only take time. कब आएगा God knows. चलो आपका नंबर है हम बात कर रहे हैं मैं किस टाइम करा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता. वो है मालकिन वही बताते वही जाते हैं. nobody yes संगीता सिंधे इंडे. this Loose. legs yes more loose yes legs
Loose. Okay. Loose it. That's Loose, loose, loose. are you okay? Done. Bro. Fold. Fold, fold. Loose it. Pattern loose it. यहाँ से भी loose है। Fold, fold. Fold. Fold change. Three goes left. Yes. Okay, face down. Ask her where she is sleeping. Ask her location where she is sleeping. Yeah. This, ఇది ఇదంతా ఇదే కదా నా this. ఇదేనా ఇదా ఇదా చూడు Okay. Not here. ये बहुत ज़्यादा पेन है और ये कम है Okay. Love bill, love bill. Wait, wait, wait. ఆ నరం గురించే ఉన్నాడు కలపలే నాకన్నా ఎక్కువ ఉంది. కలపలేదు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాడు పర్లేదు పర్లేదు తర్వాత ఎంత బాగుంటుందో చూడు Actually, the Sangeeta, ये चीज बहुत बड़ा चीज है. बड़ा चीज है। मैंने ऑर्डर किया है ऑलरेडी मेरे को भी छोटा पड़ता है। ये हैदराबाद मार्केट में मिल जाता है हाँ नहीं करो मैंने वो अच्छा है ऑलरेडी बस हो गया. చేయి మార్పుకో పర్లేదు పర్లేదు తక్కువ నరమే Good, good. अरे रोज అలాగే జక్కరైనా చెప్పి ये पूरा है చెప్పి without normal yes check breathe again without आप बैठिए आपको दुबला उठा दूँ. ये नहीं है साथ में. चलो पैर पकड़िए अभी साइड में से उठ गया और
face it in side से कलर करके just walk and check. शांति से एकदम से शांति के लिए होता है. Sweat, ठीक है? Just take your own time. Just slow. Fold. झटका के लिए होता है, ठीक है? Just Fold check. How do you feel? Comfortable? हाँ, हल्का होगा because वो outer pain है, treated दिया वो pain है, वो चला जाएगा. 2 दिन तक आपको शिकायत करना है, फिर कैसे बोलते हैं? लहसुन लेना है 2 चम्मच नमक लेना है, बड़ी बाल्टी में लेंगे, गरम पानी जितना आप ले सके इतना लेंगे, उसको वॉश करेंगे. 20 minutes once in लेंगे, ठीक है? हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है, वो लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? वे आप लोग बैठे हैं बस. कपड़ा कहाँ लगा था? इसमें ऊपर ना हल्का सा. हाँ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका वेन में आपको चेक किया जाएगा. वेन से खुल गई है तो वो सर्कुलेशन जैसे से बढ़ेगा ठीक हो जाएगा. वेन में आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा, ज़्यादा भी दिखेगा. 3 दिन के बाद 4 टाइम कर देगा, धीरे आउटर पेन चला जाएगा. एडवांस में बता दें, डोंट टेक एनी टेंशन. ओके, मिल जाएंगे आप. और मैंने बोला उसको चेक करेंगे. दूसरी बात, जब दिस इज वेरी गुड फॉर योर नी, राइट? स्ट्रेट है नीचे पुल बैंड स्ट्रेट. Loose. लूज go through. ओके, Loose. लूज go through. अभी नहीं चाहिए. वो करना नहीं करना है. इसे ये पेन कुशन मिलेगा और स्ट्रेचिंग होगा, सो काफी सारा. दिस फॉर योर प्रिकॉशन फॉर योर स्ट्रेचिंग. ओके, Take long breath. Breathe out. कंफर्टेबल है. अब ये जो ऐसा है वो चला गया बिकॉज ये जो अभी उसको ट्रीटमेंट दिया इस बात है अब फ्री को दे चेक लगा. Take long breath. गट्टर आप स्विच को स्विच कर दो. Take long breath. ऊपर पीछे Breathe out. उधर. और आप पकड़ लो. Take long breath. Breathe out. ऊपर पीछे उधर. Turn back. Face up. Straight. Don't స్టేట్ లో పర్లేదు. chocolate. Come on. చాలా ఫ్రీ అయిపోతాం. Go inside. Yes. పైకి Fold knees. Fold Fold check. up. కొంచెం కొంచెం లేదు నడు లాగట్టు. నడుము. Straight. Hallelujah. ఫ్రీ కు కావాలి చెప్తున్నాం.
Correct. Then I will take long 3 breaths. 3 సార్లు గాలి బాగా పీల్చుకుంటూ 3 సార్లు గాలి బాగా వాడికి నోరు మూసేసి ముక్తి వదలాలి. అలా ఫ్రీగా ఉండాలి. From stomach, she is taking breath from chest. Weight something. పొట్ట వరకు వెళ్ళాలి. పొట్ట వరకు వెళ్ళాలి. Lose. లూజ్గా ఉండి పొట్ట వరకు వెళ్ళాలి. రిలాక్స్. రిలాక్స్ పీల్చుకో గట్టిగా పీల్చుకున్నప్పుడు और जो बोला है करना है आपको, ठीक है? You have to do that. Warm water से तो Slowly. Slowly breathe. Slowly come. Breathe comes very slowly. స్లోగా తీసి just 1 minute. After she got here, after పీల్చాలి. అందరూ బ్రీత్ లేనా 5 times. గట్టిగా ఇలా చూడు. అలా గట్టిగా పీల్చు. ఇంకా మొత్తం పొట్టలోంచి రావాలి. అది ఏదైనా ఎక్స్ట్రా గాలి